Part 2 na pa yun. Part 2 na. Hala, luto na yung spaghetti ko. La 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 la. Luto na nga lang siya. Ay, init. Ba't ganito? Init ah. May spaghetti. Pero, ang init pa rin. La 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 la. May spaghetti na ako. Pero, hindi sa aking to ah. Pero may Shawking naman. La 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 la. Kain tayo.